नाज़रीन, किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। यह शेर इमरान खान की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर बिल्कुल फिट बैठता है। एक अकेले खान साहब को सियासी मैदान में घुटनों के बल गिराने वाले मुखालिफिन ने इनके तमाम खैर ख्वाहों को रास्ते से हटाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सब बेसूद रहा। खुद को मंचे हुए सियासतदानों की फहरिस्त में शामिल करने वाले मौजूदा हुक्मरान अब खान साहब के 4 साल दौरे इक़्तिदार से खौफ खाकर अपने ही ताबूत में आखिरी कील ठोंकने लगे हैं और जलती पर तेल का काम तो अब आलमी बरादरी भी करने लगी। इमरान खान की जेल से निकलने की खबर सुनकर पूरी दुनिया में जो हलचल मची है, इसने सबको हैरान कर दिया। ख़ास तौर पर अमेरिका, सऊदीया और तुर्किया ने इमरान खान की सियासी मुस्तकबिल के हवाले से जो जो कोशिशें की थीं, इन सब का अब इन्हें फल मिलने लगा। आज के इस वीडियो में बहुत ही दिलचस्प खबरें शेयर की जाएंगी। पहली खबर तो यह है कि इमरान खान की जेल से रिहाई होते ही आलमी बरादरी की जनब से जिस कदर खुशी का इजहार किया जा रहा है, वह कप्तान के मुखालिफिन को मजीद अजियत पहुंचा रहा है। अब यहाँ गौर तलब सवाल ये उठता है कि अमेरिका, सऊदीया, तुर्किया की किस ताज़ा तरीन कोशिश ने कप्तान की डूबती कश्ती को पार लगा दिया है? क्या यह आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका का पहला नतीजा है? इस पर रोशनी डालने से कबल आपको बताते चलें कि इमरान खान की जेल से रिहाई की खुशी ने पूरी आवाम को पागल कर रखा है। आवाम कभी अडाला जेल के बाद जमा हो रहे हैं तो कभी जमान पार्क की जानब जाने वाली टोलियों से भरे पड़े हैं। आवाम की एक बड़ी तादाद तो बनी गाला में भी पड़ाव डाले बैठी है। जबकि एक खबर यह भी आई है कि आर्मी चीफ ने आलमी रहनुमाओं और आलमी इदारों से जो वादा करके आए, इसमें अब एक वादा बस पूरा होने को है और वह इमरान खान की जेल से रिहाई। इमरान खान जेल से निकलते ही सबसे पहले कौन सा काम करने वाले हैं? अब तक कितने आलमी रहनुमाओं ने इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए रब्ता किया, इससे मुतल्लिक आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये भी सुनते चलें कि इमरान खान की आमद से पहले ही जमान पार्क में एक खुफिया हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है और हेलीकॉप्टर में जो शख्सियत उतरी है, इसका पाकिस्तान की सियासी जमातों को इतना खौफ है कि इस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग ने लर्जा कर रख दिया। अब ये ताकतवर शख्सियत कौन है? क्यों अचानक खुफिया हेलीकॉप्टर के जमान पार्क में लैंडिंग हुई? इस सारे मामले के पीछे क्या कहानी है? बड़ी खबरें आ गईं। कप्तान का मुखालिफिन को धचका, जेल से ही बड़ी गेम डाल दी, डंडा चल गया। इलेक्शन से पहले सफाया, बड़ी शख्सियत पीटीआई में शामिल, बाऊजी के लिए जाल तैयार, गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। नाज़रीन, इमरान खान ने अपने मुखालिफिन के तमाम मुजालिम को बर्दाश्त किए हैं और इनके इन्हीं इरादों को तोड़ने की सरतोड़ कोशिशें की गईं, लेकिन नाकाम रहे। अब खबरें यह भी हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान के अपने आबाई हल्के मियाँ वाले से कागजात नामजदगी जमा हो गए। इमरान खान के वकला ने एन नवासी से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान से अडाला जेल में कागजात नामजदगी पर दस्तखत करवाए गए थे। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। पार्टी तर्जमान के मुताबिक एन 130 से मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, एन 123 से मोहम्मद शहबाज शरीफ, एन 119 से मरीम नवाज शरीफ और एन 118 से हमजा शहबाज ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। इसी तरह एन 117 से मलिक रियाज, एन 120 सुहेल शौकत बट, एन 121 शेख रुहेल असगर अयाज सादिक, एन 122 ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक, एन 124 राना मुबशर इकबाल, एन 125 मलिक अफजल खोखर, एन 126 मलिक सैफुल मलूक खोखर, एन 127 मलिक वहीद आलम खान, नसीर भुट्टा, रमज़ान सदीक भट्टी, एन 128 ख्वाजा अहमद एहसान, हाफिज़ नौमान और एन 129 से महर इश्तियाक ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर इख्तलाफ सामने आ गया। सदर IPP अलीम खान और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ लाहौर के हल्का 119 से इंतखाब में हिस्सा लेने के ख्वाह हैं। नून लीग लाहौर से किसी भी कौमी असम्बली की नशिस्त पर सीट एडजस्टमेंट नहीं चाहती। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानब से सीट एडजस्टमेंट पर एतराज़ात उठा दिए हैं। मरीम नवाज़ और अलीम खान दोनों कौमी असम्बली के हल्का 119 से उम्मीदवार हैं। अलीम खान चाहते हैं कि वो सीट एडजस्टमेंट के तहत 119 से इंतखाबात में हिस्सा लें, जबकि नून लीग मरीम नवाज़ को हल्का 119 से इंतखाब लड़वाना चाहती है। ओन चौधरी ने भी लाहौर से कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर कागजात जमा करवा रखे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के मुताबिक अगर लाहौर से इतनी ज़्यादा सीटों पर IPP को एडजस्ट किया गया तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से IPP को किसी भी सीट पर एडजस्ट करने से माजरत कर ली। नून लीग के ज़राए का कहना है कि इनकी जमात लाहौर के किसी कौमी असम्बली के हल्का से सीट एडजस्टमेंट की पोजीशन में नहीं, ताहम अलीम खान को लाहौर के किसी सूबाई हल्के पर एडजस्टमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा लोधरा से जहांगीर तरीन के साथ सीट एडजस्टमेंट भी मुमकिन है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के साइफर केस के तहरीरी फैसले के मुताबिक ऐसे शुहद नहीं कि इमरान खान ने साइफर को किसी दूसरे मुल्क के फ़ायदे के लिए पब्लिक किया। दस्तयाब मवाद से यह साबित नहीं होता कि बानी चेयरमैन ने साइफर किसी गैर मुल्की ताकत को फ़ायदा देने के लिए इस्तेमाल किया। ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म कलअदम करार दिया जाता है।
تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ ایسے شواہد نہیں ملے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی سائفر کو کسی دوسرے ملک کے فائدے کے لیے پبلک کیا۔ اسی طرح آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5(3) بھی کے جرم کا ارتکاب ہونے کے شواہد بھی نہیں ملے۔ خفیہ معلومات کو غلط انداز میں پھیلانے کی سزا 2 سال ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جن شقوں کا اطلاق سائفر کیس میں کیا گیا وہ قابل ضمانت ہیں۔ ضمانت منظوری کے ساتھ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منسوخ کرنے کی مشروط اجازت دیتے ہوئے کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی نے ضمانت کا غلط استعمال کیا تو ٹرائل کورٹ ضمانت منسوخ کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل 4 ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل 4 ہفتے میں مکمل کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم قلعدم قرار دیتے ہوئے فیصلے میں لکھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں دی گئی آبزرویشنز ٹرائل کو متاثر نہیں کریں گی۔ جبکہ جسٹس عطر ملونا نے فیصلے میں اضافی نوٹ تحریر کیا جس میں کہا گیا کہ درخواست گزار معاشرے کے خلاف جرم میں ملوث نہیں، ملزمان کی گرفتاری کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، پورا ٹرائل دستاویزات شواہد پر منحصر ہے، ملزمان کی انتخابات کے دوران رہائی کے ذریعے اصلی انتخابات کو یقینی بنائیں گے، کیس میں ایسے حالات نہیں کہ ضمانت مسترد کی جائے۔ جسٹس عطر ملونا نے کہا کہ عوام کی خواہش کا اظہار انتخابی عمل سے ممکن ہے، عوام کا حق رائے دہی استعمال کرنا آئینی حق ہے جس کے لیے ہر سیاسی جماعت کے امیدوار کو بلا خوف و خطر یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ اصل انتخابات وہی ہوتے ہیں جس میں ووٹر آزادانہ حق رائے دہی استعمال کر سکے۔ سیاسی رائے کی بنیاد پر اصل انتخابات پر سمجھوتہ کرنے پر انتخابات کا درجہ گر جاتا ہے۔ ہر امیدوار اور سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ بشمول پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اپنے شہریوں تک پہنچ سکے۔ جسٹس عطر ملونا نے اپنے اضافی نوٹ میں لکھا کہ جب ہر سیاسی جماعت کو یکساں طور پر مواقع نہ ملیں تو یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزار ان پر ایسے سنگین الزامات نہیں ہیں جس کے معاشرے کو خطرہ ہو۔ معاشرے کے لیے خطرے کا سبب بننے والے جرائم میں زیادتی، قتل عام اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی شامل ہے۔ حقیقی انتخابات کے لیے درخواست گزار ان کو ضمانت ملنا ضروری ہے۔ اضافی نوٹ میں جسٹس عطر ملونا نے مزید لکھا کہ تقریباً ہر منتخب وزیر اعظم عہدے سے ہٹانے کے بعد قید کیا گیا، وزیر اعظموں کو نااہل کیا جاتا رہا، جبکہ مخالفین کے خلاف مقدمات چلا کر انہیں لیول پلینگ فیلڈ سے محروم رکھا گیا۔ 2018 کے عام انتخابات میں بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی۔ جسٹس عطر ملونا نے کہا کہ ایک وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی، لوگوں کو جنازہ پڑھنے سے بھی روکا گیا۔ قوم کی آدھی زندگی فوجی آمروں میں گزری، کوئی ایک فوجی آمر ایک دن بھی جیل میں قید نہ ہو سکا۔ منتخب وزیر اعظموں کو انتخابی عمل سے دور رکھنے کے لیے انہیں قید کیا گیا یا جلا وطن کیا گیا۔ ادھر الیکشن کمشنر پنجاب سعید گل نے میڈیا سے گفتگو کرتے کہا کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے الیکشن کمیشن نے 2 دن کی توسیع کی ہے۔ اب 25 دسمبر سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال شروع ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون، MQM، JOI نے توسیع کی درخواست کی تھی۔ سعید گل نے بتایا کہ متعلقہ آرओز کو ہدایات دی گئی ہیں کہ کسی بھی جماعت کے امیدوار کو کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کروانے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری طرف سے کسی امیدوار پر کوئی دباؤ نہیں۔ تحریک انصاف کا انتخابی نشان بیٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا۔